फासालाव एसएफआइ ते टीएसयू रोंसुरुंनाय रंनि नांगौमानि कायथाम सानलाय मुंनो तुयै हायर एडुकेशन डायरेक्टरनि थानि कायसा डेपुटेशन रिलेखा ओ डेपुटेशन रलाय थानि ओ फाइ मानजाखा एसएफआइ त्रिपुरानि तांफां सन्दीपन दे टीएसयू सेंट्रल कमिटिनि तांफां नेताजी देबबर्मानो कारिबो मथानि जुदा जुदा आदंसं তিনি एसएफआइ टीएसयू youth उद्योगे हायर एडुकेशन डायरेक्टर थानि डेपुटेशन रेखा বিষয় ইনকা সিংহারো তিনটা দাবি না রাখা প্রথমত যে উচ্চ মাধ্যমিক যেটা রেজাল্ট আউটমানি পরে তাবুক কলেজ সরকারি ডিগ্রি কলেজ সহ তাবু ভর্তি চলি নাই যেহেতু যারা পাস নাই অবশ্যই কলেজে ভর্তি নাই কাজে আপনি বাকে গত বছর অনেক স্টুডেন্ট হয়রানিখা ওরা কলেজও অনলাইন প্রসেসিং বা সাবমিট খাইতিনি বিভিন্ন যেটা সমস্যা নুজাংমানি গত বছর লাস্ট অফ দি প্রায় বছর শেষকা তবসো স্টুডেন্ট বাক্সা ভর্তি মালিয়া যাতে অমহাইংয়াতৈ ও বিষয় যাতে নজর না বাকি তিনি অপয়ন ফুলা নারংমানি যাতে সঠিকভাবে সুস্থভাবে যাতে ভর্তি প্রসেসিং থাকায় যাতে স্টুডেন্টক হাসাল গ্রাম অঞ্চল পাহাড় ওখানে বড় যাতে সমস্যা এতই বেনি যে মুসুংখানিতৈ যাতে সাবমিট খাইগাকাই যাতে কলেজও ভর্তিংনানি কোনো সমস্যা এতই ওঁকা দ্বিতীয়ত ওঁকাই যাতে স্কিম কাইসা ইসান উদয়নি কাইসা স্কলারশিপ দङ ও স্কলারশিপ চিনি নর্থ ইস্ট কাইসা বরত दङ केन्द्र सरकारनि उद्योगे गावबो जों जेहेतु काइसा इन्स्टिट्यूट थायागोबा काइसा कलेज हिंदी काइसा दफ्तर हिंदी शिक्षा दफ्तर हिंदी इउसिसि नि आन्दार दङ जेहेतु बं नजर सोंग्रोना नांखाया कारण अबति अनेक स्टुडेन्ट बिसिङै काइसा डाउट दङ जे दुर्नीति हिंखा बा बाहेंनानि चान्स बा माहेंगै दङ काजे अब बंनि नजरनि रोखाजों बंनि माध्यमे जाते तदন্ত खायनाय सुस्थ जाते कोनो स्टुडेन्ट बिसिङाव हयरानि यातै जाते सेटिसफाइं नानि बागै 2 नम्बर पॉइंट 3 नम्बर लास्ट जाते सिनि पॉइंट खा जाते कलेजो ताबुक जेता परीक्षा नानि जेहेतु गत बছরও অনলাইন প্রসেসিং বাই পরীক্ষা মানে অনেক সমস্যা স্টুডেন্ট নুখা মাধ্যমিক যেটা 12 রেজাল্ট বা অমাই সমস্যা স্টুডেন্ট বাই যাতে কোনো নিনি সমস্যা এতই যাতে বড় মতামত বড় ডিসকাস খাইনাই যাতে পরীক্ষা না নানি যাতে কমিটি শুধু যখন তাই পরীক্ষা সিদ্ধান্ত না নেন অনলাইন বাই বা অমাই যাতে আলোচনা ফুরু যাতে স্টুডেন্ট এবং মত প্রকাশ যাতে দরকার जों অনেক খাইও ও দাবি দङ जों अर तिनिति सेका 3 नम्बर पॉइंट सारबोग सिका जाते सिनि दाबि दं तैबो जोङो समत जानोखा जाते नों दाबि थिं दङ जोङो अ पॉइंट ति जों नायनाय अ आश्वास रोखा जोङो गसिका जेता नर दाबि ति सामानि अबनो जों सिनि नजर नारखा अबनो सिनि दाबि आगामी दिनाव जाते अमहाय स्टूडेंट जाते समस्या एतै एसएफआइ टीएसयू जेहेतु छात्र संगठन सब समय दङ आगिबो दङ ताबो दंनाय बर्तमान जेहेतु दंनाय अतीतबो दंनाय भविष्यतबो दंनाय जेता जों खायफेनाय सामुं अबनो जों आशा विश्वास नारगो जाते आगामी दिनाव छात्र जाते कोनो समस्या एतै असनो हागोन।